Some interesting movements have been observed in terms of agricultural machinery sales the past year, and Dr. Jim Rankin from AGFACTS gives some perspective on this in today's episode of Plaas TV. Dan is 'n roofdierforum onlangs deur Wildbedryf Suid-Afrika bekendgestel om die wildbedryf te help om norme en standaarde te vestig. Richard York brei uit hieroor in vandag se episode van Plaas TV. Maar voordat ons daarby uitkom, eers die nuus. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship, enriching life. Welkom by vandag se nuus. Volgens die jongste data van die Namibiese Vleisraad het die getal beeste wat in Januarie 2023 in Namibië bemark is tot ongeveer 14.500 diere gedaal. Dit is in vergelyking met die diere wat tydens dieselfde tydperk in 2022 bemark is. Dit verteenwoordig 'n inkrimping van 8,8%. Die afname kan toegeskryf word aan laer voorrade van diere wat gereed is vir slagting by beide uitvoer goedgekeurde en plaaslike abattoirs gedurende die eerste maand van die jaar. Beesuitvoere het in Januarie vanjaar 'n positiewe groei van 18,6% getoon. The benchmark index of international food commodity prices has declined for the 12th consecutive month in March. This is according to a report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. This decline is driven by declines in world quotations for cereals and vegetable oils. The food price index is down 2,1% from the previous month and 20,5% below its peak level of March 2022. A mix of ample supplies, subdued import demand, and the extension of the Black Sea Grain Initiative all contributed to the drop. And according to the latest data by the Agricultural Machinery Organization SAMA, tractor sales in March were almost 6% more than units sold in March last year. On a year-to-date basis, tractor sales are now approximately 3% down on last year. 39 combine harvesters were sold in March this year, which is 4 units less than the 43 units sold in March 2022. On a year-to-date basis, however, combine harvester sales are now 42% higher than last year. And that was today's news, but stay tuned. Agricultural machinery sales have been up for the past few months, and we'd like to welcome Dr. Jim Rankin from the South African Agricultural Machinery Association to share the latest figures and trends with us. Jim, welcome again to Plaas TV and the studio. Please give us feedback on the latest trends regarding tractor and combine harvester sales. Thank you, Lisa. I think that what we need to look at is the 2022 sales. Tractor sales went over 9,000 units for the first time, believe it or not, for about 40 years. So that was quite an exceptional year. I think a combination of factors led to that. There was good crops. We had the La Nina effect, so there was, as I say, there was good crops, maize, soybeans in particular. Soybeans have become a very, very important crop. The commodity prices have been good. So I was speaking to one of my colleagues this morning, and he said, good prices, good yields means good money. So the farmers took the opportunity to replace equipment, and this they did in earnest. Combine sales were up, the highest for quite a long time. And when you think that there are no small combines anymore, those combines which are going out are big combines. So you compare
300 big combines with 300 small combines 20 or 30 years ago, it's a different kettle of fish. So that's the situation. The La Nina effect, we had Johan van der Berg talking to us in October, and he was spot on. He said that this would be a good season. He did say that it might be dry towards the beginning of the year, and he was not wrong. January was a bit dry, but then February, March we've had rains. So the crops are looking good. The farmers are a little bit cautious at the moment because if you have a dry spell, you're not quite sure what's going to come out of it. But overall, 2022 was an excellent year. Even canola in the Western Cape? Canola, I think that the canola crop is the highest ever. It is, yes. There we are. So that's something else. And it's another crop, and it's another crop to be harvested. And the canola harvesting is very different to wheat harvesting. So that probably accounted for some of the additional combine sales. There is a bit of a problem with the figures that not as bad as the commodity people who are having major problems with imports and exports of commodities in the harbours. Our members have smaller problems with getting equipment out of Durban Harbour in particular. And we've been negotiating with the KwaZulu-Natal Department of Transport and with the eThekwini Metro Police Services to help us to get the abnormal loads out. And what happens is when a ship comes in with 30 combines on it and they get cleared, then they go into the field, they get invoiced. So it's a little bit of it's a little bit false, the figures, because when a ship docks 2 or 3 weeks later, the combines get invoiced. So it's dependent upon when the ship docks rather than when the farmer wants the stuff. So that's affecting the figures a little bit. So we've got to be a bit careful on the month-to-month figures, because they're not strictly representative of what's happening in the market. Talking about the weather and talking about Johan van der Berg, he did, and we hear everywhere that we can expect another few years of drought, moving from the La Nina to the El Nino. And that will happen. There's usually a transition period of about a year. What does that mean? Obviously, it means a change. We've had a good run for the last few years, and we are conscious of the fact that the good times don't last forever. I think that most companies in the agricultural machinery market, they've been in the market long enough to know that the market is going to turn down. There's two questions, I think, that need to be answered: when and by how much. We've had some horrific drops in markets in the past. We hope that it won't be like that. But it obviously, particularly for summer crops, is very much weather dependent. And yes, there are the industry is aware of the onset of La Nina, but they are, I guess, preparing for it. I don't think we can do much more than that. We'll probably invite Johan van der Berg to come and talk to us again in October and see what he says, because it's actually very valuable, because that information is of serious importance to the industry, obviously. But you keep track and you'll keep us informed. Yes, indeed. Right. What's happening in the rest of the world compared to South Africa? Do you have an insight? We don't really monitor it. I'll be very honest. We concentrate on the local market.
we have enough to keep us busy in the local market, and yes, we do have problems from time to time. You can't always get the tractor that you want, the tractor model that you want, or the combine model that you want at the time. But over the past, since COVID, so that's the past 3 years, we've got used to it. The industry has got used to making a plan, boeremarke plan, and so that's where we are. But as I say, there are times when you can't always get the unit or the model that the farmer actually wants. So we've adapted to that in the last 3 years. We've got NAMPO coming up, and that's usually an opportunity for companies to exhibit the latest. What effect does that have? I mean, if they have a machine there and they cannot deliver that machine, talk to us about that. There's probably 100 stories about machines not arriving at NAMPO for various reasons. I know last year a ship got delayed, and one of the companies wanted to launch new models, and the models weren't there. Or you land up with a tractor that there's something missing from it, and you can't put it on NAMPO. But in general, the companies do like to be able to launch new models, and last year was a very good example because we hadn't had NAMPO for a couple of years. Yes. So that was a particularly good one because everybody had new models that they could launch. And that is available in the market? Yes, because they'd had 2 years to prepare for that. This year, probably, I would think that there will be a certain scaling back because NAMPO is an expensive operation, particularly the employment of people. You need a lot of people there, and also the transport costs. Getting, there's no small agricultural equipment anymore. You need a low bed for a decent sized tractor, and certainly for a combine, that's serious stuff. So that's costing a lot of money. So I think there might be a little bit of a down scaling at NAMPO for various reasons, but that doesn't mean to say that the equipment won't be there and the people will be there to service the farmers who come to NAMPO and to exchange information with them. And at the end of the day, that's what farmers want to do. And they've got a business plan. If a business plan is buying something new, then they'll look for it. Yes, indeed. And they want to see the machine, and they want to speak with the company representatives. Yes, and yes, we missed that for about 2 or 3 years. So we'll be back to that. Well, talking about being back, we'll see you shortly again, I assume, giving us the latest trends and results and sales. Thank you very much for joining us today. Thanks very much, Lisa. Thank you. Talking to Dr. Jim Rankin today, and he is from the South African Agricultural Machinery Association. Ek het 'n baie interessante versoek van 'n boer gehad en hy het gevra, Frans, watter indeks is die indeks wat vir jou die mees aantreklikste op die oomblik lyk? Nou weer, gewoonlik kyk ons na die goudprys of ons kyk na die top 40 indeks of na die Duitse indeks, maar die Hang Seng indeks is besig om vir my 'n baie interessante prentjie te gee. En ek gaan 'n weekgrafiek gebruik, daar's die lyngrafiek daarvan, en ek gaan die ou bekende 20 week bewegende gemiddelde vat, en ek gaan die 40 week bewegende gemiddelde vat. En hoe kry jy 'n gemiddelde? Dis heel eenvoudig, jy vat, as jy die 20 week gemiddelde vat jy 20 weke se sluitingspryse, jy deel hom deur 20 en dan kry jy hierdie gladde lyn. En wat kry jy as hy kruis daarbo, dan noem jy dit 'n dooie kruis, en dan gewoonlik is die indeks onder druk, en hieronder sien jy nou, hy het nou gekruis, en dit noem ons 'n goue kruis, want hy kruis na bo. So as ek wil my geld nou iewers sit, en ek soek 'n geleentheid, die ene wat vir my uitstaan, is die Hang Seng indeks. En waar gaan ek weet dat ek reg is?
Daardie weerstandjie van nou so 'n paar weke terug is eintlik die goue reël. As die indeks bo 20.700 kom, dan gee die indeks vir ons 'n pragtige hoër laagtepunt. So as ek nou vir 'n boer wil raad gee, sal ek sê ek het 'n goue kruis hierso, dit lyk mooi. Ek het 'n opening hier wat die gaping raak oop en as hy bo daai lyntjie kom van 20.700 dan sê dit vir jou dat hierdie indeks wil hoër begin beweeg en dis miskien die plekkie waar jy kan geld insit. En onthou altyd, moenie al jou geld in een eier sit nie. Vat miskien 'n bietjie van jou winste of wat ook al plaas dit daarin. Hou hom dop en soos hy hoër hoogtepunte maak, soos wat hy daar gedoen het, sit jy geld by en jy klou vas aan dit. Andersins as hy begin daal en hy kruis begin weer omdraai, dan haal jy jou geld uit die mark uit want dan weet jy jy's verkeerd. Besoek gerus ons webtuiste www.franseklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer. Een roofdierforum is onlangs deur Wildbedryf Suid-Afrika bekendgestel. Dit is om die wildbedryf te help om norme en standaarde te vestig, as ook die bestuur van roofdiere deur genetiese verbetering. En dis waaroor ons vandag gesels met Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika. Eerste keer vanjaar in die ateljee, welkom. Vreeslik dankie, is lekker om hier te wees. Wat tans die grootste bedreiging vir Suid-Afrikaanse roofdiere, Richard? Die grootste bedreiging wat roofdiere tans voor die gesig staan, is die feit dat hulle waardeloos is. As ietsie nie 'n waarde het nie, wil niemand hulle hê nie. En ons sit met die omstandighede waar roofdiere van enige soort geen waarde het nie, want ons kan hulle nie benut nie. En min mense verstaan, hulle dink altyd dat bans of trade preventions goed is vir diere. Dis eintlik die teenoorgestelde. Ons sit nou met 'n geval waar ek een van die groot wetenskaplikes gebel van Panthera en gesê, julle is eintlik besig om meer skade te doen aan die luiperdbevolking as wat julle goed doen. En die rede daarvoor is dat my rooibok wat dalk R1,500 werd is R1,500 werd vir my. En daai predator wat hom eet, niks waarde vir my het nie. So as ons nie daai waarde gaan omswaai nie, gaan ons nie die waarde vir die boere op die grond skep nie. En geen boer gaan dit ooit beskerm nie. En daarmee op dieselfde tyd waar daar nie waarde is nie, het jy ook habitat probleme wat hulle sit met, habitat wat nie beskikbaar is vir die roofdiere nie. Wat die tweede bedreiging dan is, omdat daar nie 'n waarde is vir hulle op die grond nie. Waarom is ons roofdierbevolking so kwesbaar? Die grootste rede is omdat Suid-Afrika, as ons kyk na die land, is baie gefragmenteer. Ons het paaie, ons het skole, ons het geboue, ons het dorpe, ons het kragdrade, ons het boerderye. Ons vra altyd vir almal, waar is die wild in Suid-Afrika? En wanneer ons praat van wild, vir my is die beste definisie van wild without the hand of man. Waar is enige plek wat so is in Suid-Afrika? Wat bestaan dit eers? So mense het hierdie idee dat wild net buite die dorpe is. Maar buite die dorpe is waar ek boer. Buite die dorpe is waar ek 'n lewe vir myself moet skep met my boerdery. En ek kan nie toelaat dat 'n roofdier daai besigheid in drang stel nie. Wat hoop julle om met hierdie forum te bereik? Een van die grootste goeders wat ons wil bereik is, ons wil die negatiewe beeld wat daar buite is oor wildboerdery veral met roofdiere verander. Ons sit met 'n situasie en ons het dit taamlik al klaar bietjie bespreek van wat is wild, wat is nie wild nie. Nou as ons kyk na byvoorbeeld die jagluiperdpopulasie in Suid-Afrika. Min mense weet dat daar met 'n populasie bestuursplan saamgestel is. Van die 290 jagluiperde wat in hierdie metapopulasiestelsel is 70% die nageslag van 2 wyfies. Dieselfde situasie sit met die leeu's.
Meeste van die leeu's is afkomstig van 11 leeu's wat in Madikwe Wildsreservaat in die 1990s ingebring is. So baie van ons diere wat in hierdie metapopulasie wat as wild beskou word, is vreeslik ingeteel. En daai inteling het 'n baie groot dreiging op in terme van bottlenecks, in terme van allele risks, soos daai. Nou ja, ons gesels vandag met Richard York oor Wildbedryf Suid-Afrika se roofdierforum wat onlangs bekend gestel is. As ons terugkom, gesels ons bietjie oor wetgewing. Welkom terug. Ons fokus vandag op 'n roofdierforum wat onlangs deur Wildbedryf Suid-Afrika bekend gestel is en ons gesels verder met Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika. Richard, waar staan sake nou met die wetgewing rondom die teel van leeu's in aanhouding? Ons sit met 'n situasie, ek weet nie of al die luisteraars al buite weet nie. In 2018 het die minister die colloquium, die parliamentary colloquium saamgeroep. Van daai colloquium is daar ontsettend baie stappe wat al plaasgevind het. Ons het die high-level panel gehad, ons het toe the draft policy position on ecological sustainable use vir elephants, leopards, lions en rhino gehad, wat plaasgevind het. En nou sit ons met 'n taakspan wat saamgestel is om te kyk na die voluntary exit van die leeubedryf. Die minister beweer dat baie boere na haar toe gekom het en gesê het, hulle wil graag die bedryf verlaat. En dis as gevolg van twee redes. Die eerste rede, ons het gepraat van die waarde wat geskep word. Die minister erken dat van 2019 het sy geen quota toegelaat vir die eksport van enige leeu derivatives in die buiteland. As ook sy sê dan, sy erken dat die industrie dan swaar kry, omdat hulle niks van hulle nie daai produkte kan gebruik nie. So daar's baie mense wat daar buite, neem ons aan, moet sukkel, as gevolg van hierdie wetgewing. So die wetgewing tans probeer hulle verander. Ons het op die 17de Maart het ons 'n vergadering gehad met hierdie taakspan en hulle sê hulle mandaat is net om te fokus op die voluntary exit en nie om te fokus om 'n bedryf toe te maak nie. Ons het in ons agterkop het ons definitief beswaar dat dit andersom is en die rede daarvoor is volgens die MOU wat opgetrek is of hulle terms of reference moet hulle eintlik dit doen. So ons sal maar sien hoe die wetgewing gaan toegepas word, maar die leeubedryf is definitief onder baie druk van die departement op die oomblik. So dra hierdie bedryf by tot die bewaring van ons leeu's? Absoluut. Maar dit is ook een van daai ja-nee antwoorde. Want as jy sekere mense in die omgewing vra soos jou conservationists, sal hulle sê nee, en hoekom is daai antwoord nee?
want jou leeu's volgens wet mag nie saam met die metapopulasie gestel word nie. En baie van die luisteraars daar buite sal nie weet dat Suid-Afrika se leeu's eintlik in 3 silo's val nie. Jy het jou captive bred, jy het jou wild managed en dan jy jou wild. En die wild volgens die IUCN, so dis wie jy ook vra, dra dit by tot bewaring, word net die leeu's in Kruger Nasionale Park en Kalahari getel. Die res van ons leeu's word beskou as 'n metapopulasie waar genetika rondgeskei word, maar die IUCN sê dis non-viable populations. So hulle sê dit dra nie by tot conservation nie. So die vraag is altyd weer terug, waar's wild, waar's nie wild nie. Die IUCN se definisie verwag dat ons 100,000 hektaar moet een kant sit vir leeu's, dan het dit 'n bewaringswaarde. Waar kan ons dit bekostig in ons land? Ons sit met 60 miljoen mense wat ons voedsel moet voorsien. As jy ons land se oppervlakte vat en jy deel dit deur 60,000 mense, is dit 2 hektaar per persoon. So waar gaan hierdie leeu's voorkom? Waar moet ons hulle aanhou? En selfs as ons kyk na Kruger Nasionale Park, sit ons met die situasie waar wanneer hulle toetse gedoen het op TB, het 80% van hulle positief getoets. So jy sit met 'n besmette populasie. Dieselfde nou met Madikwe Wildsreservaat, sit met 'n besmette populasie. So daar's definitief ruimte vir die bewaring van leeu's daar buite wat uit die privaat sektor gaan doen. Daar's ook hierdie idee dat die leeu's wat in privaat besit is, geneties besmet is, dat hulle nie goeie genetika het nie. Dit is eintlik andersom. Deur 'n studie wat ons onlangs gedoen het, wat een van die grootste genetiese studies ooit was in die land, het ons eintlik bewys dat ons 'n groter genetiese variasie het in die privaat sektor as wat daar is buite selfs in Kruger. Interessant. Ja, kom ons gesels verder oor leeu's in aanhouding. Kan hierdie leeu's gerehabiliteer word om in die wild te oorleef, met alles in ag geneem? Absoluut. Daar sekere stappe wat gevat moet word. Ek weet nie of, ek neem aan julle met Dr Paul Boyens, sy studie wat hy gedoen het, fantastiese wyse daarvan. Die grootste dreiging wat ons sit met hierdie wild, of hierdie leeu's wat vrygelaat is in die wild, is om seker te maak as genoeg voedsel vir hulle. En dit is deel van die rede hoekom die IUCN ook sê dat die managed metapopulation nie 'n conservation value het nie. Want selfs met die WRSA wat 60,000 hektaar is, moes elke jaar 6 miljoen rand se wild inbring om die leeu's te voer. Ek weet seker min mense daar buite weet hierdie, maar selfs in daai omstandighede is hulle besig om daai leeu's te euthanize, want hulle oorpopuliseer te vinnig. Hulle het hulle getal gevat van 110 terug na 40 toe. So hierdie leeu's steel vreeslik vinnig aan. Leeu's doen goed daar buite, veral in ons omstandighede. En 'n leeu is soos 'n kat, hy word vreeslik vinnig ferrel. So hulle kan definitief daar buite aandeel en aangaan. Ons sluit af op 'n positiewe noot. Baie dankie vir jou tyd vandag. Net 'n plesier. Dis dan ons fokus op roofdiere met Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika. Die teel van leeu's in aanhouding is beslis 'n kontroversiële onderwerp en die bedryf is tans in die spervuur. Dr Paul Boyens werp meer lig op die onderwerp. Kyk uit vir insetsel hieroor op die Plaas TV kanaal op donderdag 13 April. Controle vir Fortuner. Julle trek ongekende terrein, hoor? Hoor jou controle? Ontdeel het. Kom in Fortuner, roof het terrein op pad. Activeer 4x4. Ontvang, geluid vir aksie. Missie voltooi, papa. Die splinternuwe Toyota Fortuner. Controle, daar's 'n probleem. Gee jou verbeelding die luksheid van vryheid.